सेनापति मु अनेक दिन हम पारिधि जाइनी पारिधि जावाक मोर श्रद्धा बढ़ी मुझे से कथा भावुली हेले आप विरक्त हे बोली कहि पार नथली मोर भी आपण सहित पारिधि जावाई प्रबल इच्छा अन्विच मत आप आदेश करंतु मु वर्तमान पारिधि बंदोबस्त करी महाराज जय हेउ की संवाद मुदुसली आज महारानी को एकादशी व्रत छामु अंतपुर को विजय करिया पे रानी मां निवेदन करचंती तमे जाओ मुदुसली रानी मां को संवाद दियो मु अंतपुर को विजय करूची यथाज्ञा महाराज। सेनापति तमे राज्यर पूरा पल्ली रे बुली प्रजा मानकर दुख दूर करने चेष्टा कर प्रजा मंगल रे राजा मंगल मो राज्यर जेपरि जणे हेले अनाहार मृत्युवरण न करंती एक कथा जेपरि तमर स्मरण रहे मु अंतपुर को विजय करूची बुझिले ना रानी मां आज अंतपुरवासी गोटे शुभ खबर पाई मोर आनंदर सीमा रहुनी जदि ठाकुर दया करती तेबे खाली अंतपुरवासी कहीं समग्र राज्यवासी माने आनंद रे नाची उठिबे। कौन से खबर? से शुभ खबरटा है महारानी आमर माँ हवाक जाउछंती ए राजबाटी रे कोउथिले उणा नथिला उणा थिला केवल सेतिकी जदि ठाकुर दया करती तेबे अंतपुरटा कुआ कुआ राभर उछुली उठिबो मु आउ अन्य किछि काम करिवि नाही राजकुमार हुंतु के राजकुमारी हुंतु तांकु पाळिबार दायित्व हैला मोर मु तांकरी सेबारे दिन कटै देबी सब से अंतर्जमी को इच्छा एई तो महारती आड़ को विजय कलेनी मते डकेबार उद्देश्य कोन जानि पारे की महाराज को कथाटा केमिति कहबी जानि पारुनी काई की एमिति कोन खबर अछि जहा की महाराज को कहया पे महारानी को लज्जा लागुची महाराज पितावा को जाउचंती ओ ये तो बड़ा आनंदर कथा मु जाने रानी एपरी अवस्था रे समस्त को भल द्रव्य प्रति आशा बढ़ी थाए तमे कुह रानी तमर इच्छा कोन स्वामी की स्त्री अमूल्य संपद से पाखरे थिले तार आउ कोन दरकार मोर आ किछि लोडा नहीं तथापि तमर केउ द्रव्य आशा बढ़ी मते कुह रानी किछि दिन हबो मोर हरिण मांस खाया को भारी इच्छा होची मु निकट रे पारिधि को जीवा को स्थिर करछि मु निजे हरिण शिकार करी तमर इच्छा पूर्ण करिवि प्रिय मणिमांकर जय हो की संवाद दूत मुर्शिदाबाद नवाबंक दूत छामुक दर्शन विलासी मुर्शिदाबाद नवाबंक दूत आसीबारे उद्देश्य कोन थाई पारे जाओ ताको ससम्माने राज दरबार को नहीं आसो यथाज्ञा मणिमा नवाब को दूत प्रेरण रे निश्चय किछि गोटे गुड़ रहस्य अछि दूत निश्चय किछि गुरुतर खबर नहीं आसी खबर नुहे आदेश नहीं आसी पूर्व भली नवाबंक दरबार को आउ कई पंडित आसी नांती तो आस्ते कौन हम शरीर मोर असुस्थ मुर्शिदाबाद जावाक सामर्थ्य मोर मोटे ना छामु अन्य को पंडित को पठे पारती मोर पत्नीकर भग्निपति श्यालकर ज्येष्ठ पुत्रर विवाह मोर उपस्थिति एकांत आवश्यक तेणु महाराज अन्य कौन पंडित को पठे पारती मो स्त्री शरीर असुस्थ आज्ञा तांको एकुटिया छाड़ी एते दूर जीवाटा मो पक्षरे आदौ संभव नुहे मु जदि तांको एकुटिया छाड़ी चली जाए तांको पथि जोगेबो किए तांको सेवा शुश्रूषा करिवो किए छामु आपण अन्य पंडित पठेई पारती आए नई न देखि लंगड़ाटा कौन दरकार दूत की उद्देश्य आसीची खबर कि सुसमाचार एक न जानी इमिति गोटा गोटा असुविधा दर्शाइबा कौन दरकार अछि तमर कोनोसी असुविधा नाही बोली सिना तमे सिना एकता कहिलो पंडित महाशय हेले आम भलिया असुविधा पड़थिले तमे आदौ राज दरबार को आसंत नहीं हां तमे ठीक कहिचो पंडित एई राज दरबार को आसीबा तो दूरर कथा घरु पदा को आसंत नाही परा हे पंडित महाशय केबे सिना एभली समस्यार सम्मुखीन हेतिले से जानि थांते से तो कौ कहि पकाइले बेळ आसु बळे बुझि जिवे हजूरंकर जय की संवाद आनी आगंतुक नवाबंक ठारू पत्र नहीं आसी दरबार रे पत्र पाठ करी नवाबंक उद्देश्य समस्त को अवगत कराई दियो महामंत्री सेनापति श्री श्री राजाधिराज कृष्णदेवराय महोदय आम लिखा कारण यही आपण हिंदू शास्त्र रे जेपरी महाभारत अच्छी सेहीपरि मो नाम एक महाभारत लिखि शीघ्र मो निकट को पठाओ ता नहले तुमको राजसिंहासन विताड़ित करा इति नवाब मुर्शिदाबाद नवाबक नाम रे महाभारत ये पुणी की विषम समस्या उपस्थित तमे मुर्शिदाबाद फेरी जाए नवाब को संवाद दियो मु तांकर अभिलाष पूरण पे आप्राण उद्यम करूची यथाज्ञा हुजूर नवाब बारंबार मते विषम समस्या रे पकाउछथि पंडित शिरोमणि पंचरत्न गण परिस्थिति आपण माने निश्चय बुझी सारिथिबे नवाब को नाम रे एक महाभारत शीघ्र रचना करंतु आमे शास्त्र रे पंडित शास्त्र अध्ययन करी ज्ञान चर्चा करिवा हमर काम ले ले लेखा लेखी ये सब लेखक मानकर काम हाँ ताने आउ कोन लेखक कवि मानकर काम आमे कोन कहि परिबु छामु
ଛାମୁଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣା ଥାଇପାରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଏକାଧାରରେ କବି ଲେଖକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କବି ଲେଖକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ନବାବଙ୍କ ନାମରେ 100ଟା ମହାଭାରତ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ମୋ ମତରେ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କବି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ। ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଣିମା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କବି ଲେଖକ ଗ୍ରନ୍ଥକାର କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଶୁଣ 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 ସମସ୍ତ କବି ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ ପୁରାଣକାର ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରଭାତରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମ। ସତ୍ୟବତ ଆଜି ରାଜ ଦରବାରରେ ଆମ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁମାନ ଆମ ଭଳିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଟେକ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ରାଜ ଦରବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଉ, ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥାଉ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଡକେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନବାବଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି ଯେ ଆମ୍ଭ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେପରି ଏକ ମହାଭାରତ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ମହାଭାରତ ନବାବଙ୍କ ନାମରେ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାକୁ ନବାବଙ୍କ ତରଫରୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭ ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ମହାଭାରତ ହଉ, ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ଶୁଣୁନଥିଲି। ଇଏ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜ ନାଁରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ନବାବଙ୍କ ବୋଧ ହୁଏ ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ହଁ, ତା ନୁହଁ ତା କ'ଣ? ଏଭଳି ମହାଭାରତ ଜୀବନରେ କିଏ ଲେଖିପାରିବ ଏକଥା ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଜୀବନରେ ବହୁତ ପୁରାଣ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନବାବୀ ମହାଭାରତ ଯେ କିଭଳି ଲେଖା ହବ ମୁଁ ତ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୀରବ ରହିଲେ ଯେ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନବାବଙ୍କ ନାଁରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିପାରିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ହାବଭାବରୁ ଜଣାପଡୁନି ଏମାନେ ନବାବୀ ମହାଭାରତ ଲେଖିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ଆମ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କାମ କଲାନି, ସେଠି ଯେ ଛାର ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେଇପାରିବନି ଏ କଥା ମତେ ଆଗରୁ ଜଣା। ନବାବଙ୍କର ତ ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ଆମ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା। ନବାବଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଲେଖା ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହବ। ନବାବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢିଲେ କ'ଣ ଯେ ଘଟିବ ତାହା ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ? ମୋର ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି, କିଏ କାମ କରିପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ହାର ମାନିଲେଣି, ଥରେ ଗୋପାଳକୁ ପଚରାଯାଉ। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ଅଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉ କାମ କରିପାରିବ ତମେ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲନି? ଯୋଉଠି ଏତେ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେଣି, ସେଠି ସେ ଛାର ଗୋପାଳଟା କ'ଣ କରିବ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପାଳକୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ସେ ତ ପୁଣି ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ସେନାପତି, ତମେ ଗୋପାଳକୁ ଖବର ଦିଅ। ଏଇ ତ ଗୋପାଳ ଆସିଲାଣି। ଦରବାର ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଲେଖକ କବିମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ। କ'ଣ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହବ ନା କ'ଣ? ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମରି କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଗୋପାଳ। ଏ ରାଜ ଦରବାରରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ସମାବେଶ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମୋ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ନବାବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମହାଭାରତ ଲେଖି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏହା ଲେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ଶେଷ ଭରସା। ତୁମେ କିଛି ଉପାୟ କର ଗୋପାଳ। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଇ ନ ପାରିଲେ ନବାବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଛାମୁଙ୍କ ମଥାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଧଟା ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି,
ठीक अच्छे सामू आपण आदौ चिंता करतु नहीं कि भयभीत भी हुअतु नहीं ए हीन गोपाल आपणकर बंचिची कोथि तमे ताले महाभारत लिखि परिबो गोपाल आपण जमार व्यस्त हुअतु नहीं मणिमा ताले तमे लिखि परिबो न लेखे बात अछि सामू आपण बंचिथिले सामू बंची ताले केबे ठारो लेखार शुभारंभ करिवो केमिति कहिबे आज्ञा बिना अर्थर कोन तुलसी कार्य मन लागुची मु दया करी नवाब ठारू किछि मुद्रा अग्रिम मगाई पठांतु तापर नवाब महाभारत लेखा आरंभ करिवे महामंत्री नवाब को पाखु खबर पठेई गोपाल पाई किछि अर्थ अग्रिम आगे आनिया को बंदोबस्त करंतु यथाज्ञा मणिमा गोपाल टा बोधे पागल हो गलानी अरे तमे थय धर वाड़िका पानी कुआड़ को जाउची पळे जणा पड़ी जीवनी खा आज भी तम मन पसंद जिनिस तैयारी करछि भारी बढ़िया है गोटे सबुदिन हंतानी मला 10 दिन हेलेनी तो तमे एमती भल जिनिस खाउछ हेले तांको महाभारत लेखा तो आरंभ कलनी केबे करिवो की बुझिलो चंपावती बुद्धि थिले एमती सुस्वादु खाद्य खाइबा को मिले अरे रुह मो एमती सुस्वादु खाद्य आउ कि दिन खिया जाओ तापरे तांको नवाबी महाभारत कथा देखिबा तमे जाय महाभारत कोन लेखाबो भाबी न ग्रंथ तो ग्रंथ पुनी महाभारत ग्रंथ सबु विषय को एकाठी करी नवरसरे लेखिबा को पड़िबो सेति भाई मगज दरकार ना एमती सुस्वादु खाद्य खाइले बुद्धि आपे आपे मुंड को ढोकी जीवो तेनु एमती सुस्वादु खाद्य आउ किछि दिन खाइबा को पड़िबो हेटी जहा धन आनिथिल सब तो सरी गलणी आउ धन आनिले सिना एमती भल जिंस खाइबो काली ठारो एमिति भल खाइबा पीबा आउ हेई परिबो तमे सेति भाई आदौ व्यस्त होनी चंपावती ये महाभारत लेखा जेते दिन सरी नथबो सेते दिन जाए धन आसुथबो आ एमती सुस्वादु खाद्य खिया भी होउथबो बुझिलो चंपावती ये महाभारत लेखार बराद आनिनी जे अवस्थार उन्नति आ स्वास्थ्यर परिवर्तन पाई सुजोग नै आसीची हेटी तमे जा कहउतिलो करबो कि नै कहलो मु कहितली मु कोन कहितली मु जाने परा सकाळ कथा तमरो संज को मन पड़िबोनी मु सेइति पे तम किछ कहनी ए चंपावती ए चंपकवती हाँ वो चंपक वर ना ए परा तुम खाली टिके टिके कथा अभिमान कर बसिबो ए महाभारत लेखाटी हैं से कथा भाबी भाबी कि मो मगजटा पूरा फेंटी हे जाउची हां अरे हबनी ये कोन छोट कथा आइची महाभारतटी एडे बड़ लेखा कथा भाबी भाबी मो मगजटा जेमति फेंटी हे जाउची सते जेमति समुद्र ढेउ उठुती की हाँ परा चंपावती ये कथा जाई से कथा जाई ये कथा रे एम तो सब केमति गोटे गंडगोलिया हो जाउची आ हां चंपावती तमे टिके मते मने पकई दियंतनी मु मोटे माने पकेबिनी तमरो सब कथा मन रहउची हेले मो कथाटा भूली जाउछ मु जाने जे तमरो मो प्रति मोटे श्रद्धा नाही एति चंपावती तमे सेमिति कथा मोटे कहबनी बुझिलो सेमिति कथा कहले ना मो मन व्याकुल रे प्राण पीड़ा आरंभ होई जिवो तमे जानिचो चंपावती तम प्रति मोर श्रद्धा अछि कि नाही से कथा केवल मु जाने मो हृदपिंडटा बा केवल खाली सदा बेले चंपावती चंपावती कही कही पूरा बेदम हो गलानी हेगला एत कथा मु चाहूली हस्त तो नुह सी सते कि मुक्ता झरी पड़ुची बुझिल चंपावती काली मु राज दरबार को जीवी जाई धन आनिबी आ धन आनिकी एमती पुष्टिसार खाद्य खिया हबो आ ता संगरे तमरो साड़ी गहना भी किणा हबो मने अछि ताले की कथा ये तम कथा मोर मन रहबो ना का कथा मन रहबो ए खाली जाहाई मगजटा गोटे फेंटा पेटी हेकी गोळमाळिया ही जाउची ना आउ फेंटी हबनी त से कथा मु केमिति कहबी चंपावती ये महाभारत लेखा सरीवा जाई एमती फेंटा पेटी होउथबो हेले सेथिर मु अर्कटा काढी आनिबी ना अर्क हां परा महामंत्री नवाबी महाभारत राज दरबार उपस्थापित करिया पे गोपाल को खबर दिया जायछि तो सेनापति गोपाल को खबर दिया जायछि मुख्य नगरपाल गोपाल को खबर दिया जायछि नगरपाल गोपाल को खबर दिया जायछि हैं गोपाल को खबर दिया जायछि महामंत्री नवाब को आदेश महाभारत शीघ्र ताको राज दरबार उपस्थापित करिया पे अथच गोपाल को जाय खबर दिया जायनि खबर दिया जायछि छामु कोन कहले से सेनापति कोन कहले से मुख्य नगरपाल कोन कहले से नगरपाल कोन कहले से कौन कहे कौन कहीं जड़े हेले गोपाल को संवाद देना
ଅଥଚ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଛାମୁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ନଗରପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେବାକୁ କହିଥିଲି ଛାମୁ। ଛାମୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନଗରପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ଦରବାରରେ ମିଛ କଥା କହି ଛାମୁକୁ ଠକୁଛ? ମୁଁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ଆସି ଛାମୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଶଠ, ପ୍ରତାରକ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ନବାବଙ୍କ ଆଦେଶ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ ହେବି। ଛାମୁ ଗୋପାଳ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା। ଛାମୁଙ୍କର ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କେତେ, ସେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିବ ସେ କଥାର ଛାମୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେମିତି? ମୂର୍ଖ ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବ ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କବି ଲେଖକ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଲେଖିବେ ମୂର୍ଖ ଗୋପାଳ। ଛାମୁ ଗୋପାଳ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୋପାଳ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳ ତାହା କରିପାରିଛି। ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମର ମତାମତ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଛାମୁ। ମୂର୍ଖ ପୁଣି ମହାଭାରତ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବ, ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ କିପରି? ମଣିବାଙ୍କର ଜୟ। ମହାଭାରତ ଲେଖା ସରିଲା ଗୋପାଳ। ନବାବଙ୍କ ଆଦେଶ ମହାଭାରତ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ସରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ନେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଆସିବ। ପୁରସ୍କାର ତ ପର କଥା ଛାମୁ, ହେଲେ ନବାବ ମତେ ଯେଉଁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଲେଖି ଲେଖିକି ବି ତ ସରୁନି ଆଉ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ସରିନି। କେମିତି ସରିବ ଆଜ୍ଞା? ମହାଭାରତଟି କେତେ ତର୍କ, କେତେ ବିତର୍କ, କେତେ ନ୍ୟାୟ, କେତେ ରସ, ଏ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଗୋଟିଏ କିଛି ଛାଡ଼ିଗଲେ ମହାଭାରତ ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବଟି। ନବାବ ସିନା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମ୍ଭାଳ, ହେଲେ ସବୁ ରସକୁ ଟାଳଟୁଳ କରି ଶୀଘ୍ର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ହେଲେ ତ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? କହି ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମୁଁ ଲେଖା ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ନହେଲେ ଲେଖା କେତେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତାଣି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗୋପାଳ? ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ହେଲା ମଗଜ ଲଢ଼େଇର କାମ। ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଇଏ ଅଧୀନ ଖାଇପାରୁଛି କୋଉଠୁ? ନବାବ ଯାହା ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ପେଟରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଚାଲିବ ନା ମଗଜର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିବ? ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ଗୋପାଳ। ମୁଁ ନବାବଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଦ୍ରା ଆଣି ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି। ତମେ ଯାଇ ମହାଭାରତ ଲେଖା ଲେଖି କର। ଛାମୁଙ୍କର ଦୟା। ମୁଁ ଆସୁଛି ମଣିମା। ନବାବୀ ମହାଭାରତ ନା ଗୋପାଳ ମହାଭାରତ? ଆଜି ବି ଖାଇବାଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯାହା କୁହ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କେମିତି ହନ୍ତା? ହେଲା ଯେ ଏବେ ଯାଏ ତ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲାନି, କ'ଣ ହବ ଯେ ଏବେ? ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ମୋ ବୁଦ୍ଧିର କରାମତି ଦେଖିବ, ରୁହ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ଆସି କହିଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଯିବା, କାଲି ସକାଳେ ଯିବା। ଗୋପାଳ, ମହାଭାରତ ଯଦି ଲେଖା ସରିଛି ତାହା ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନବାବଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଲେଖା ସରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ପୃଷ୍ଠା ହେଇଛି ମୁଁ ଏକା ନେଇକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାହଁ ତମେ? ହଁ ମଣିମା, ତାକୁ ବୋହିକି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର। ଛାମୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ନବାବୀ ମହାଭାରତ ନେଇ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେଇଯିବି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କ ଯିବାର ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस गोपाल को हमारे दरबार में फौरन ले आओ। जी। ओ महाभारत सुनने के लिए हमारा बहुत तमन्ना है। तुम्हारा नाम क्या है? आज्ञा मोना गोपाल। वाह, बहुत अच्छा नाम है। उधर बैठ जा। और डरी कहेगी, शीघ्र महाभारत पढ़ी हमको सुना। आज्ञा अल्प टिके काम बाकी रही जदि दया करी आउ एक सप्ताह स्वर्ण मुद्रा दियंते ताहले मु एइठी ता शेष करी आपनको पढ़ी के सुनाई दिया। गोपाल को 100 स्वर्ण मुद्रा फौरन दे दिया जाए।
ଆଜ୍ଞା ନବାବି ମହାଭାରତ ଲେଖା ପ୍ରାୟ ସରି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାହା ବାକି ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ କହିଦେଲେ ଏଇଠାରେ ଏହାର ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, ଆଉ ଏ ଦରବାରରେ ପଢି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେବି। କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ପଚାର। ଆଜ୍ଞା ଆମ ମହାଭାରତର ନାୟିକା ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତର ନାୟିକା କିଏ? ଆମର ବେଗମ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବିଙ୍କର ଆପଣ ତ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ନାମ? ତମେ ତ ଛୋଟା କରୁଛ, ତମର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମହାଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ 4 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। आजा ये महाभारत तो मु कौन करीबी? मोर से महाभारत जरूरत नहीं, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। एते परिश्रम करी महाभारत लिखितली, ये सब कोन बेकार है जागे? नहीं जो बेकार, बोर उसे महाभारत सुनने जरूरत नहीं, उसको लेके नदी में फेंक दो। नहीं एते परिश्रम करी लिखितिल तो मो पारिश्रमिक तमे तुम्हारे पारिश्रमिक नहीं, जल्दी एटू दफा हो जाओ। मु तमरो मुंह मध्य देखिया को चाहे ना, निकल जाओ। मु तुमर बुद्धिर प्रशंसा न करी रही पारुनी गोपाल, सतरे तम बुद्धिर समकक्ष केही हेई पारिबे नाही। मु तम बुद्धिरे खुशी हेई पुरस्कार प्रदान करूची, नियो। चटपटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया। बड़ नट खटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया। उत